Naniniwala ako sa iyo. Hi guys, so today practice me for our role play like Sasadula, Reyna, Minea from Encantadia. Sa kalatras. Guide ako, Ana. Nawala. Dito nagtatapos ang aming kabanata. Pero palit pa man rin. At dito nagtapos Kasi lalo ang imaw. aming pagsasadula. Ha? Ama ko! Hindi ko akalain na ganito kapait ang pagkikita natin muli. Ama! Ipinapakilala ko nga pala ang aking kaibigan na si Milandro. Oye, magsatubangan na ulo kayo ito siya ba? Ba? Wala ko siya ka. Dili. Sana ito, di ba? Guys, maganda namin for our role play tomorrow. Hamok daw si Deboy, nga naman. Patawag siya dari, pasabuto nyo na ito. Oo, ito dari mga ano. Deboy! Deboy! Libog ka dyan kayo, Mima! Libog kayo. Libog kayo! Dirigo ka? Libog kayo siya. Libog din kayo. Sige na naglibog. Libog kayo. Libog siya. Hindi na. Ikaw na lang kayo makatawa. Isa ka ba? Ano na lang doon? Sure, Jug ka. Sure ta? Ira ko dito. Ansa na. Sipa, ani na lang mo. Sipa. Hindi na mo kasi daw gawin. Hala, dili ko magsagot. Hindi na mo maisip. Libog kayo to. Sipa sa diya mo sa kanina. Okay. Kita ka. Who you are? Tapos? Ano to? Igipiangan ka? The gamer boyfriend and the supportive kabit ay. And the legal. The legal, ano. Ay, makakadaw niya po. Makakadaw niya po. Makakadaw po ma. Baka magluhin na ang kanto. Uy, go. Video gini. Umanda ka na, Pulinis! Yes, libog jud kayo. Nag-study ka? Wala. Anong study mo ko? Exempted? Galing ka sa exam? Oh my God! Bayot! Bayot talaga yun. Hi guys! Ay, mag-interview na for today is like, because it's the end of school year na. So, we gonna interview some of our classmates. Yeah. Yes! Linis. Umanda ka na, Pulinis! Yeah! Yo mo ka nag-blue lagi ko. You are not alone. You are not alone. Wait. Saksi mo. No! 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 Agad na kayo nilay ka po. Like a Maureen. Stress, guro maging leader, no? Stress, maging leader. Go like cooperative, tapos like, bisan unsa nga gasto, maggasto, mag-ano dayon. Mag-cooperate good sila good. Mm. Pwede mo na yung gasto. Kaya mo maggasto, Makalagot kayo. Dito, gido maggasto. May lang man magasto pero like, gamay lang. Gamay, wala kita nagbayad gani karon. Brenda, gay ko. Hi ko, Brenda. Ha? Adobo. Adobo. Yeah.
eat adobo. It's adobo. You know, there's a pomanza there. Yeah. Bag, pomanza. Ano in English siya? The pepper. Pepper. Pepperoni. Sino pepperoni? Yeah. You have pepper? Ano, because it's really big. It's spicy. Big. You know? Bito. Yeah. Yeah, the pepper is a bit. Guys, we're gonna interview our classmates now. Yeah, because ano na like parang, ay, dili pa din ni last Monday. No, we don't understand. Speak English, please. Oh my God. Tapos na exam. Oh, what? Oh my God. Ano, like parang, Can't you hear us? we are Naloading about. Hindi makaano sa English ba? Hindi maka-answer. Dapat kapag English time, mag-English. We speak English kapag English time. Yeah. Kakaanes. We don't really know how to speak English. Yes. I mean, Tagalog. Tagalog? 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 Karon na? We're practice. Let's go! Practice daw. Oh, shut up. You say arat na. Wala man yung Arat bida. na. Wala man yung bida. Script. Memorize naman namang script. Memorize na namang script. Sige daw, tangkay niyo ato eh. Here is here. Here. Can I use it for now? Hi, guys. So today, we are now, Yeah. Mag-ano sila sa mat? Ay, dili siya mag pagsana lang. Bakit? I am the king of Albania, so let me introduce my name. Yeah. So I am Nathaniel, king of the Albania. And Happy Pil, kanya mo si Nathan Debbie. Say hi to our vlog. Din kalipay ni David Yay. Hi vlog.